कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं हो सकता। अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक्स पर आज के दिन की मुनासिबत से PTI के लिए एक पैगाम जारी किया गया है। कौमी अहमियत के दिनों पर PTI की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज रूटीन बन चुका है। एक शख्स कौमी दिनों त्यौहारों में PTI के लिए फौकियत रखता है। असद कैसर कहते हैं कि वो KP में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अलीमा खान हुकूमत पर मोदी के साथ साजबाज का इल्जाम लगाती रही हैं। वज़ीर दिफा की जानिब से ये पैगाम दिया गया। कहा गया कि रवां साल फौज के 700 शोहदा ने जान वतन पर कुर्बान की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ महरुख शहरियार। हमारी आंख में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं। यहाँ जो गौहरे नायाब हैं वो सब वतन के हैं। यौम आज़ादी हमें कुर्बानी, इत्तेहाद और अज़्म की याद दिलाता है। ये दिन उस नेमत की कदर का एहसास दिलाता है जो हमें आज़ादी की सूरत में मिली। और आज़ादी महज जश्न नहीं बल्कि जिम्मेदारी है मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखने की। ये दिन हमें अपनी शनाख्त, सकाफत और इक़दार की हिफाजत का अज़म देता है। आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेना उन शोहदा की बदौलत मुमकिन हुआ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है कि मुत्तहिद रहकर ही हम चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। और ये दिन माजी की जिद्दोजहद को सलाम और आने वाले कल के लिए उम्मीद का पैगाम है। आज़ादी का मतलब सिर्फ खुद मुख्तारी नहीं बल्कि इंसाफ, मसावात और अमन का क़याम भी है। ये दिन हमें माजी की कुर्बानियों को याद रखकर बेहतर मुस्तक़बिल बनाने का अहद देता है। लेकिन जवाद, क्या ये अहद हम निभा रहे हैं? आज यही सवालात हम मेहमानों के सामने रखेंगे। ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। मार्का हक के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा कितना दुबाला हुआ है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। इसके अलावा दीगर मेहमान भी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे। आपको वेलकम खालिद चिश्ती साहब। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आज़ादी का दिन जश्न का दिन होता है और हर साल ही हम इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस साल जश्न आज़ादी को मार्का हक से मंसूब किया गया है। ये वो दिन है जब हमने हमारी अफवाज ने दुश्मन का जो सिंदूर है उसको खाक में मिलाकर रख दिया था। कितना जो मज़ा है वो दुबाला हो रहा है इस साल जश्न आज़ादी पर। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया जवाद आपका और मारूफ आपका, आपने मुझे चैनल पर इनवाइट किया। आपको भी आपके चैनल और पाकिस्तान के लोग जहाँ भी बसते हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, सबको यौम आज़ादी मुबारक। और मैं यहाँ पे आजकल कनाडा और अमेरिका कुछ विजिट्स पर हूँ, लेक्चर्स, और यहाँ भी जो मैं जोश और जज्बा पाकिस्तानी में देख रहा हूँ वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये आज़ादी से सिर्फ लिंक नहीं है, हमने रीस्टैब्लिश की है अपनी आज़ादी। और मई के महीने में आज़ादी को हमारी चैलेंज करने की कोशिश की गई थी और आपने देखा कि कौम मुत्तहिद हुई। मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फ़ज़ाइया ने जो परफॉर्मेंस दी वो आज मेरे ख्याल दुश्मन याद आज नहीं सिर्फ रखेगा, रहती दुनिया तक शायद याद है। ये हिस्ट्री, ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मुमकिन तभी हुआ था कि हम यूनाइटेड थे। और ज़ाहिर है हमारी जो आने वाली नस्लों का हम दिफा कर रहे थे, हम अपने मुस्तक़बिल का दिफा कर रहे थे। पाकिस्तानी सॉवरेनिटी को चैलेंज, आज़ाद सिर्फ हो लेना ही काफ़ी नहीं है या आज़ादी हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आज़ादी की हिफाजत करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने साबित किया, बैक्ड बाय मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के तमाम अदारों ने साबित किया कि हम यूनाइटेड हैं। और अल्लाह करे ये जज्बा हमारा कंटिन्यू रहे, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि वी शुड नाउ ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। यानी हमें फतह नसीब हुई है, लेकिन हमारी जो यूनिटी है वो दुश्मन को फिर नहीं भारी होगी। और वो चाहेगा कि क्रैक्स हमारे अंदर नजर आए, हमारे अंदर कोई पोलराइजेशन नजर आए, हमारे अंदर मुखालफतें पड़े। और आपने देखा है कि तभी वो KPK में बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं ऐसे हालात। सही। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, यकीनी तौर पे ज़ाहिर है आपने इतनी आज़ादियों के दिन देख लिए हैं, उसमें उन दिनों में और इस बार जो हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, उसमें आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? हमारा बहुत प्राइड है। मैं क्योंकि यहाँ का इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद मैं यौम आज़ादी पहली दफ़ा, शायद मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ एरिया नॉर्दर्न अमेरिका में, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि यहाँ पे हर शख्स जो पाकिस्तानी है वो एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है और एक कदर कर रहा है। और मुझे तो यहाँ ये भी महसूस हुआ कि शायद यहाँ पे रहने वाले लोग हमसे ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी की कदर करते हैं, इतनी इमोशनल अटैचमेंट है। मैं यहाँ पर कुछ टॉक्स और लेक्चर्स भी दे रहा हूँ आजकल, और जो पाकिस्तानी मुझे मिलते हैं और क्वेश्चन आंसर में या इनफॉर्मली या बाद में जब मीटअप होता है, तो यकीन करें मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा कदर करते हैं। खासतौर पर पाक फ़ज़ाइया के जब मैंने रिस्पांस देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो जहाज हैं
وہ ان پائلٹس نے نہیں، میں نے مارے ہیں. یعنی کہ اتنی زیادہ رسپیکٹ یہاں پہ لوگ دے رہے ہیں. وہ سارا کچھ سب تبھی پاسبل ہے کہ یہاں پہ ایک کمرشل نے پاکستان پاس آن کرنا تھا جس پوزیشن میں، ہم بدقسمتی سے وہ نہیں کر سکے ابھی. لیکن جب بھی میں آپ جیسے نوجوانوں سے ملتا ہوں، مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے انشاءاللہ آپ جیسے نوجوان ضرور کریں گے. بالکل. اچھا خالد چشتی صاحب، آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، آپ یہاں پر موجود ہیں. یہاں آج کل پاکستان کا ستارہ بڑا عروج پر ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہماری سیاسی قیادت اور فیلڈ مارشل کی جو کامیاب سفارت کاری تھی، اس کی بدولت یہاں پر پاکستانیوں کو زیادہ عزت مل رہی ہے، اور بھارتی سفارتی تنہائی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. جواد، یہ دیکھیے دنیا جو ہے وہ کمزور اور بزدلوں سے بات نہیں کرتی. دنیا بہادروں سے اور کرجس لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے. یہ جو ہماری فتح ہوئی تھی، یہ بنیادی طور پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ the victory has value. جب آپ وکٹر یا فاتح ہوتے ہیں تو دنیا آپ کو اور طرح گن، پھر جیسے جب آپ فاتح ہو جاتے ہیں تو پھر پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ ہماری کسی نے ہمیں خیرات میں نہیں دی، یہ جو ہماری ریلیونس ہے. ہندوستان چاہتا تھا کہ ہمیں مزہ چکھائے، ہمیں سبق سکھا دے، ہمیں گھٹنوں ٹیکنے پر مجبور کر دے. جو فائٹ بیک کیا، کوئی بھی دیکھیے فوج مسلح افواج دنیا کی کوئی بھی ہو، وہ اس وقت تک نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے پیچھے اس کے عوام نہ ہو. ہمارے پیچھے مسلح افواج کے پاکستان کے عوام تھے اور ہیں الحمدللہ، اور ہم نے وہ وکٹری جیسے میں نے کہا حاصل کی ہے. تبھی دنیا کو بھی یاد آیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی خیال آیا کہ یہ ایک متحد قوم ہے، یہ یونٹی سمجھتی ہے، یہ اپنا حفاظت کرنا جانتی ہے اور غیرت مند ہے اور سب سے زیادہ بہادر ہے. یہ جو میسج گیا ہے وہ صرف اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان کی کوئی بات کو ریلیونس نہیں مل رہی. میں یہاں پہ ہوں، میں 2-3 دنوں سے چینلز پر بات کر رہا تھا، لوکل یہاں انٹرویو بھی دے رہا تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے ایئر چیف نے ابھی جو بیان دیا ہے کہ ہم نے بھی جہاز مارے ہیں، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو میں نے سارا سکین کیا، یہاں پہ کوئی چینل، واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، کوئی بھی ویسٹ کا BBC CNN ہو، ایک نے بھی شاید نیوز نہیں چلائی اس پارٹ آف دا ورلڈ میں انڈین ایئر چیف کے بیان کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ کریڈیبلٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب دنیا میں جو اعتماد حاصل کرنا ہے لوگوں کو، اگر جو کانفیڈنس حاصل کرنا ہے تو وہ راتوں رات نہیں آتا. تو ہم نے بڑی محنت کی ہے. یہاں پر ایک مذاق بنا ہوا ہے ہندوستان کے ایئر چیف نے، حالانکہ وہ بہت بڑی ایئر فورس ہے، میں اس کا ریسپیکٹ کرتا ہوں. 1000 فائٹر جہاز ہیں، 80 بلین ان کا بجٹ ہے، دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے ایز اکانومی کا. لیکن جب آپ بات آتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا آپ کو ویلیو نہیں کرتی. اور یہی ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی بہت بڑی ہے الحمدللہ سے، دنیا ہمیں سمجھنا چاہتی ہے. میری یہاں پہ سینیٹرز تک سے امریکن سے بات ہوئی ہے، وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ہندوستان بڑی اکانومی ہے، ہندوستان مائٹی ہے، اس کا $150 بلین کا ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ، $145 بلین کا یورپ کے ساتھ ہے. تو ہم سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیونکہ بڑا ملک ہے، اکانومی ہے، تو بڑا ملک ہونے کے ناطے وہ صحیح ہی ہوگا. تو میں نے ان کو گزارش کرنے کی کوشش کی کہ یہ سومو ریسلر والا چکر نہیں ہے کہ اگر ایک سومو ریسلر ہے، اس کا تو 300 پاؤنڈ وزن ہے تو وہ گرا سکتا ہے، اس کی طاقت بھی زیادہ ہے، اس کی اسٹیمنا بھی زیادہ ہے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوئمنگ اور بیڈمنٹن میں بھی اچھا ہوگا. تو آپ اس کو کریڈیبل اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ طاقتور بہت زیادہ ہے، اس میں رسول بھی ہونے چاہیے. اور الحمدللہ اس وقت دنیا ہماری بات سننے کو تیار ہے. یہاں میں جس سے بات کرتا ہوں لوگ لاجیکل سننا چاہتے ہیں، اور وہ بالکل میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور کسی امریکنز کا کمال نہیں ہے. پاکستان کی لوگوں کا جو ہم نے اپنی پوزیشن ریگین کی ہے ہندوستان کے سامنے بھی اور دنیا کے نظر کے سامنے بھی، اس کا کمال ہے. بالکل چشتی صاحب، یہ بات تو بالکل 100% درست ہے کہ جو قومیں جنگ جیت جاتی ہیں وہ پھر دنیا بھر میں سرخرو ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم انہی قوموں سے ایک ہیں. یہ جو ایک مت تھی، ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ ہماری جو عوام ہے وہ اپنے افواج کے ساتھ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چپکلش ہے، وہ ساری دور ہو چکی ہیں. جب بات بھارت کی آ جاتی ہے، جب دشمن کی بات آ جاتی ہے تو ہم پھر سب ساتھ ہو جاتے ہیں، اور آج ہم آزادی کا جشن بھی سب ساتھ مل کر منا رہے ہیں. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دنیا ہماری قوم کا یہ وتیرہ رہا ہے. ہم ایکسٹرنل اگریشن جب بھی ہوگی، ہمارے ملک کی سالمیت کو جب بھی خطرہ ہوگا، بالکل میں نے کہیں نہیں کریک دیکھا تھا. میں وہیں تھا پاکستان میں جب یہ جنگ ہوئی تھی، اس کے تو میں 1.5-2 بعد آیا ہوں یہاں پہ. تو مجھے ہر شخص میں ایک یونٹی نظر آئی، ایک فیتھ نظر آیا، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کو ایڈ آن کریں. ہمارے تمام جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہماری گورننس ہے، ہمیں لوگوں کو اب یونائٹڈ رکھنے میں ہر کوشش کرنی چاہیے. تاکہ دیکھیے ہمارا دشمن جو ہے نا، وہ اندر آپ کے کریکس ڈھونڈتا ہے، وہ اندر آپ کے ویکیوم خلا ڈھونڈتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی کمزوریوں کو کیپٹلائز کرے. ہندوستان نے یہ کرنا ہے. یہ جو ٹیررزم کی لہر دوڑی ہے ابھی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا KPK میں، بلوچستان میں، انفارچونیٹلی
ये मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं थी। ये सरप्राइज इसलिए नहीं थी कि दुश्मन के पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वो फ्रंट पे आकर आसमानों में मुकाबला नहीं कर सका, जमीन पे नहीं कर सका, समंदरों पे नहीं कर सका, तो उसने क्या करना है? उसने वही प्रॉक्सी वॉर करनी है जिसका उसको ज्यादा टेक्निक आती है, वही हो रहा है। और वो हिंदुस्तान यही करेगा कि हमें डिस्टेबलाइज रखे ताकि इकोनॉमिकली हम ग्रो ना कर सके और हमारे जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको हवा दे और फ्यूल करे। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आज आज़ादी के 78 साल बाद आप क्या समझते हैं? अभी इस साल को तो हम मार्का हक के साथ मंसूब कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे महाज हैं। मुआशी महाज हो गया, तालीमी मैदान की बात करें, और भी दीगर जो मैदान हैं, उनमें हम मंजिल से कितना दूर हैं? आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जवाब, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ेगा अफसोस के साथ कि हम बिल्कुल करीब नहीं हैं जो मंजिल हमारी होनी चाहिए। कायदे आज़म ने जो विजन दिया था इस मुल्क के लिए, हम उसको हासिल नहीं कर पाए बदकिस्मती से। बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, कुछ हमारे किए हुए हैं, कुछ बाहर वालों के किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाली नस्ल है हम उसको वो मुस्तकबिल ना पास करें जो मेरी और मुझसे पहले वाली नस्लों को या मिला या हमारी गलतियों की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पाया जो आप नौजवानों का हक था। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमें करना चाहिए, लेकिन मैं तो उस कायदे आज़म को जानता हूँ कि जिसको लालच दी गई थी जब हिंदुस्तान तकसीम होना ठहर गया था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग होने थे। नेहरू कायदे आज़म के पास आया और बड़ी ऑफर्स की। माउंटबेटन जो वॉइस रहे थे उन्होंने बुलाया कायदे आज़म को, बात बड़ी ऑफर्स की, पर गांधी तशरीफ लाए और उन्होंने कायदे आज़म को कहा कि हम आपको पूरे हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने को तैयार हैं अगर आप पाकिस्तान की जिद छोड़ दें। पूरा हिंदुस्तान, प्लीज ध्यान में रखिएगा, KPK से लेकर बांग्लादेश तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें यहाँ पर ब्रेक पर जाना है। अब्सा कोमल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इसी दौरान, अब्दुल्ला हमीद गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में दोनों मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।